वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। जरा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की भी बात कर ली जाए जिनका दिल हमेशा पाकिस्तान के लिए धड़कता है। और यकीनन मुश्किल की इस घड़ी में जब हम देख रहे हैं कि सारी ट्रैवल रुक चुकी है, अपनों से प्यारों से आप बहुत दूर अपने आप को महसूस कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखकर और उनको लुक आफ्टर करके एक तकवीत आपको मिलती है। तो यकीनन रेमिटेंसेस की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की मईशत के लिए भी इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है और यकीनन आपके अपने लिए भी ज़हनी सुकून के लिए, राहत के लिए, यू वांट टू हैव अ रिलायबल वे ऑफ सेंडिंग मनी बैक टू योर लव्ड वंस इन पाकिस्तान। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे द होम रेमिटेंस सर्विस ऑफ JS बैंक की, जो कि आपके लिए एक रिलायबल तरीका है अपने प्यारों तक रकम को मुंतकिल करने का। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर जफर, जो कि ग्लोबल हेड ऑफ रेमिटेंसेज हैं JS बैंक, और आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं एवलिन गिल, who is the head of deposits and wealth management at the JS Bank. Thank you very much, Dr. Zafar and Evelyn, for joining us this morning. सबसे पहले डॉक्टर जफर, अगर मैं बात करना चाहूँ कोविड-19 की पर्सपेक्टिव, पूरी दुनिया में इस वक्त लोगों को रोजगार से रिलेटेड मसाइल हैं, अपनी आमदन, अपने अखराजात को लेकर मसले हो रहे हैं, तो मार्च ऑनवर्ड्स हम क्या ट्रेंड्स देखते हैं? जो रेमिटेंस पाकिस्तान आती थी, तकरीबन कहा जाता है $1.6 बिलियन हर महीने पाकिस्तान रेमिटेंसेस के रूप में आते थे, तो इस मद में कुछ कमी आई है? क्या ट्रेंड्स पॉइंट आउट करें? सिद्रा, पहले तो ये कि सेविंग्स थी लोगों के पास और जॉब्स से अभी स्लैश नहीं हुई थी। जब जॉब से लोगों को निकाल दिया गया, लोग घरों पे बैठ गए और जो हमारे ट्रेडिशनल कॉरिडोर्स हैं जैसे कि GCE और सऊदी अरेबिया है, और दूसरे जो बहुत बड़े हमारे कॉरिडोर्स हैं वो यूके और US हैं, तो वहाँ पे जब जॉब्स चली गई तो फिर पहले से हमें डाउनवर्ड ट्रेंड देखने में आ रहा है, तो कुछ नंबर्स डिक्रीज हुए हैं। इसमें रिसेंटली बल्कि अपना वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट शाया की है, तो उसमें भी उन्होंने एक ग्लूमी पिक्चर जो है वो पेंट की है कि जी आने वाले दिनों में बहुत अनसर्टेनिटी होगी इस हवाले से कि क्या जो मुश्तें, जो इकोनॉमीज जो हैं वो रेमिटेंसेस पे डिपेंड कर रही हैं, उनकी सिचुएशन जो है वो क्या होने जा रही है। तो एक सब्सटेंशियल नंबर डिक्रीज उन्होंने पेंट किया है। वो कहते हैं कि जो अभी तक की कैटास्ट्रॉफी है उसमें ये सबसे वर्स्ट हिट होगी रेमिटेंसेस पे, और जो पिछले साल का नंबर था ग्लोबल इकोनॉमी का या ग्लोबल रेमिटेंसेस का, वो 554 बिलियन था, और अब जो रिपोर्ट आई है तो इनका एस्टिमेट है कि अब हम मैक्सिमम 447 से लेकर 474 तक या 470 के अराउंड 474 बिलियन US को टच करेंगे। तो ये एक सब्सटेंशियल डिक्रीज है रेमिटेंस के $100 की कॉन्ट्रैक्शन है इसमें। हाँ, पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है, तो इस कॉन्ट्रैक्शन के जो असरात हैं वो हमारी जैसी मईशतों पे बहुत ज्यादा होंगे, जो कि डिपेंड करती हैं फॉरेन रेमिटेंसेस पे, चूंकि हमारा गैप जो है वो बहुत ज्यादा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, और हम अपनी एक्सपोर्ट्स को टोटली फाइनेंस करते हैं इन्हीं अपने वर्कर्स रेमिटेंसेस से। तो जब ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड रजिस्टर करेंगी तो हमारी जैसी मईशतें जो हैं वो अपना इसका असरात जो है उसके मुख्तलिफ पहलुओं पे आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि इस वक्त हम ये भी देख रहे हैं, मैं नंबर्स देख रही थी मिडिल ईस्ट के, गल्फ कंट्रीज के, उन्होंने कहा कि 10% तक इनकी जो एक्सपैट्स की आबादी है वो अपने अपने वतन को वापस जाएगी, तो यकीनन उनके पास कुछ सेविंग्स भी होंगी। इस वक्त अगर लोग दुबई से, कतर से, सऊदी अरब से वतन वापस आना चाहते हैं तो क्या सहूलत देता है आपका रेमिटेंस सर्विस, ग्लोबल रेमिटेंस सर्विस, इन लोगों को कि वो किस तरह अपनी रकम की मुंतकली पाकिस्तान कर सकते हैं और साथ साथ खुद भी वापस आ सकते हैं? पहले काफ़ी इश्यूज आते थे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज को पैसे भेजने में, बट दैट हैज़ बिन रिजॉल्व्ड अ लॉट। इनिशिएटिव है पाकिस्तान रेमिटेंस का, विच इज PRI, पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव. दिस इज बेसिकली एन इनिशिएटिव बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज. अब इस रेमिटेंस इनिशिएटिव से हुआ ये है कि पहले जो इश्यूज थे चार्जेस के, सेंडिंग साइड पे भी चार्जेस लगते थे, रिसीविंग एंड पे भी चार्जेस चार्ज हुआ करते थे, एक्सचेंज कंपनीज अलग चार्जेस अप्लाई कर रही होती थी, दैट हैज बिन रिजॉल्व्ड. अब जब आप पैसे भेजने जाते हैं तो यू कैन सेंड इट विदाउट एनी चार्जेस, और आपको वाया बैंक कोई कटौती के बगैर चार्जेस रियल टाइम मिल जाते हैं और वो फुल अमाउंट मिलता है. सो दैट इज वन थिंग दैट हैज बिन एडेड.
اس کے علاوہ کافی اویئرنیس بھی کریٹ کی گئی ہے, بینکس نے کافی کولابوریٹ کیا ہوا ہے ایکسچینج کمپنیز کے ساتھ ٹو سپورٹ دیم, انگیج کرنے کے لیے. اگر اب کوئی این آر پی جاتا ہے ریٹیل شاپ میں پیسے بھیجنے کے لیے تو اس کو کلیئر نوٹس نظر آئیں گے کہ یہ پی آر آئی کی انیشیٹو ہے, یہ وایا بینک جائے گا پیسہ, اٹس سیکیور, اٹس گوئنگ ٹو ریچ یور لو ونس ود ان ریئل ٹائم. اچھا مجھے بتائیں کہ کئی اس میں سلور لائننگ ایولن, ہم ایک گلومی پکچر ہمارے سامنے ہے, گلوبل اکانومی کانٹریکٹ کر رہی ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس تیزی سے پاکستان ڈیجیٹائز ہوا ہے, ہمیں اب آلٹرنیٹیوز, پہلے ہمیں لگتا تھا اٹ از another وے آف ڈوئنگ بزنس, کہ اگر آپ آن لائن کچھ لینا چاہتے ہیں, آن لائن ٹرانسفرز کرنا چاہتے ہیں, لیکن اب جیسے مثال کے طور پہ اگر ریمیٹنسز کی بات کروں, بڑا فریکوینٹلی لوگ دبئی سے, سعودی عرب سے پاکستان آ رہے ہوتے تھے تو مائکرو پیمنٹس کسی نے کیش کے طور پہ بھجوا دی, یا پھر ہنڈی حوالہ سے لوگ چیزیں بھیجتے تھے بیکاز اتنا کامن تھا, اتنا فریکوینٹ تھا ٹریول کرنا. اس وقت جو ٹریول پہ پابندیاں ہیں, لوگ اتنی آسانی سے فلائٹس نہیں لے پا رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ رجحان کو بڑھائے گا, پیپل ول بی ایبل ٹو گو فار آن لائن ریمیٹنس ٹرانسفرز رادر؟ So there is one thing that has been added which is remittance wallets. اب ریمیٹنس والیٹ میں ہوتا یہ ہے کہ 3 steps and within 2 minutes. اگر آپ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کسی بھی موبائل نمبر پہ اپنے پیسے بھجوا سکتے ہیں. جو ریسیونگ اینڈ پہ پرسن ہے, دیٹ پرسن ول ہیو ٹو اوپن اے والیٹ. اس کے لیے آپ ہمارے مرچنٹ کے پاس جاتے ہیں اور بایو میٹرکس کے ذریعے اپنے والیٹ کھول لیتے ہیں اور یہ آپ کے پاس ریئل ٹائم فنڈز آ رہے ہوتے ہیں. دیٹ از اندر انوویشن جو پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, اینڈ دیٹ ول ایڈ ٹو دا پازیٹیو ٹرینڈ ٹوورڈز ریمیٹنس. So that is one thing that's been added to the entire list. This is great news. کیونکہ دیکھیں ہم کئی لیکیج میں دیکھتے تھے, ہم ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ صحیح طریقے سے چیزیں ہوں, لیکن we didn't have the incentive. ظفر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی, آپ کو کیا لگتا ہے ہنڈی حوالہ اس میں اتنا رسک ہوتا ہے, کیا وجوہات ہیں کہ لوگ ابھی بھی اس کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں, اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب آپ لوگوں نے کیا انسینٹیوز دی ہیں لوگوں کو؟ اگین میں یہ ایولن کی بات میں کچھ ایڈیشن کروں گا کہ یہ جو بڑا سی چینجز آئی ہیں یہ پروسیسز میں, پروسیجرز میں, کہ ہم کیسے اس پورے ماڈل کو چینج کر کے رکھ دیا. اس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ ریگولیٹری رجیم چینجز کا ہے, جو کہ ایس بی پی نے مختلف رجیم انٹروڈیوس کیا. اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم جو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز ہیں اس میں دوسرے گولز کے علاوہ یہ جو کاسٹ آف سینڈنگ منی ہے یہ بھی ایک بہت بڑا گول انہوں نے رکھا ہوا ہے. اور ابھی جو کرنٹ کاسٹ ہے مختلف کوریڈورز میں آپ کو اگر منی سینڈ کرنی ہے, فنڈز ٹرانسفر کرنے ہیں, تو دیٹس ویری ہائی, اور یہ 10% آف ٹرانزیکشنز بھی ہے سم کوریڈورز میں. اور ہمارے ہاں ہمارے اسٹیٹ بینک نے ایسی ریگولیشن یا ریگولیٹری رجیم چینج کیا ہے کہ اب زیرو کاسٹ پہ آپ کہیں سے بھی دنیا سے فنڈز ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو جو ملینیم ڈیولپمنٹ گول ہے وہ اس کا لیول انہوں نے 3% کاسٹ رکھا ہے, 3% آف ٹرانزیکشن والیوم, جبکہ ہمارے اسٹیٹ بینک نے نہ صرف کہ اس کو ریڈیوس کر کے زیرو کر دیا ہے, بلکہ اب ہم ریبیٹ دیتے ہیں, یا سینٹرل بینک جو ہے یا گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ سینڈرز کو تو فری دیتی ہے یہ ایکسیس کہ وہ فری فنڈز ٹرانسفر کر سکے. اس کے علاوہ جو اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو انہوں نے انسینٹیوائز کیا ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جب تک مانیٹری انسینٹیوز نہیں ہوں گے وہ نہیں ہو پائیں گی. تو انہوں نے پورا بینکنگ سیکٹر کو ری ویمپ کیا ہے اور ایسے پروسیسز اور پروسیجرز ڈیزائن کیے ہیں کہ بہت ہی منٹس کا میٹر ہے یا سیکنڈز کا میٹر ہے کہ دنیا کے کسی کونے سے آپ کے فنڈز فوری آپ کے ہاتھوں میں پہنچ جاتے ہیں. بالکل سے جہاں یہ پروسیسز ری ویمپ ہوئے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ایک گیپ مجھے نظر آتا ہے کمیونیکیشن میں. تو خصوصاً ہمارے وہ پاکستانی بہن اور بھائی جو باہر بلو کالر جابس کر رہے ہیں, جو مڈل لیول طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, ان تک یہ انفارمیشن پہنچائی گئی ہے؟ ان کے لیے ہمارا گورنمنٹ آف پاکستان بہت بڑا رول پلے کر رہی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان کی ٹاپ بریس جو ہے وہ ایک کال پہ دنیا کے کسی کونے میں بھی پہنچ جاتی ہے. اسٹیٹ بینک کا ایک جو بڑا رول ہے وہ دوسری رولز کے علاوہ جو ہم اپریشیٹ کریں گے, انہوں نے جو ویسٹرن یونین ٹائپ منی ٹرانسفر کے پلیئرز تھے, منی گرام جیسے پلیئرز تھے, ان کے اگینسٹ پاکستانی کمپنیز کو کھڑا کر دیا ہے. یہ ایک بہت
लगता है कि एक गैप मुझे नजर आता है कम्युनिकेशन में। तो खुसूसन हमारे वो पाकिस्तानी बहन और भाई जो बाहर ब्लू कॉलर जॉब्स कर रहे हैं, जो मिडिल लेवल तबके से ताल्लुक रखते हैं, उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई है? उनके लिए हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान की टॉप ब्रेस जो है वो एक कॉल पे दुनिया के किसी कोने में भी पहुंच जाती है। स्टेट बैंक का एक जो बड़ा रोल है वो दूसरी रोल्स के अलावा जो हम अप्रिशिएट करेंगे, उन्होंने जो वेस्टर्न यूनियन टाइप मनी ट्रांसफर के प्लेयर्स थे, मनी ग्राम जैसे प्लेयर्स थे, उनके अगेंस्ट पाकिस्तानी कंपनीज को खड़ा कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि अब हमारे पाकिस्तानी ओरिजिन की बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक की वजह से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तानीज को रकूम बेचने के लिए उनके अपने एजेंट्स हैं, उनकी अपनी शॉप्स हैं, उनके अपने ऑफिसेज हैं। तो ये लोग कहीं भी नहीं थे, लेकिन स्टेट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनको बहुत बड़ा एक बिजनेस एब्सोल्युटली, बिकॉज डॉक्टर जफर ये हमारी अपनी मईशत के लिए भी बड़े अहम है। एवलिन, आपकी तरफ आना चाहूंगी। 9/11 के बाद पूरी दुनिया में हमने देखा कि पूरी सूरत हाल बदल गई थी एंड द मुस्लिम्स आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, खासतौर पे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज थे, वो अपने आप को गैर महफूज समझ रहे थे, अपनी सेविंग्स को कर रहे थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा ट्रेंड देखा था उस वक्त रेमिटेंसेस का पाकिस्तान में आने का। 2008 की ग्लोबल रिसेशन में हमने देखा कि लोग मुश्किल का शिकार हुए, रेमिटेंसेस का फ्लो कम हुआ। इस वक्त भी बजट अभी हाल ही में पेश किया गया है। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो पाकिस्तानी मईशत का झुकाव है, जो डिपेंडेंस है रेमिटेंसेस पे, वो मजीद बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है या उसकी अहमियत आप कम होता हुआ देख रही हैं? हाउ आर द रेमिटेंसेस गोइंग टू प्ले अ पार्ट इन आवर इकोनॉमी? Remittance abhi bhi play a very key role because the government uses all of the legal funds जो आते हैं हमारे through these channels for paying off import bills. और क्योंकि हम एक net importing country हैं and remittance is the largest source of funds being received in the country, so critical import bill payments होती हैं via remittance being received. वेस्ट जनरेशन होती है बिकॉज ऑफ द रेमिटेंस दैट इज बीइंग रिसीव्ड। इसके साथ साथ हमारे काफ़ी एरियाज हैं पाकिस्तान में जिनका की फीचर है इकोनॉमी का रेमिटेंस। सो बेसिकली अ लॉट ऑफ अवेयरनेस हैज़ बीन गोइंग ऑन। अगर हम कंपेयर करें हिस्टोरिकली, ये भी होता था कि पहले ब्लू कॉलर लोग जाते थे और उसको इनको बोलता था आप इस दुकान पे जाइए और पैसे भेज दीजिए, और पैसे आ भी जाते थे। उनको ये अवेयरनेस नहीं होती थी कि जिस जगह से वो पैसे भेज रहे हैं उसकी कोई एक्चुअल अलायंस है भी पीछे या नहीं है। तो एक काम जो किया गया है, विच ऑल बैंक्स हैव डन एज वेल, इज टू क्रिएट अ लॉट ऑफ अवेयरनेस। अगर अब यही नॉन रेजिडेंट और एक चीज मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगी एवलिन आपके तवज्जुह से, जहाँ ये चेंजेस आ रहे हैं, नए प्रोसीजर्स, नई एंटिटीज इस स्फीयर को एंटर कर रही हैं, जफर साहब एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रिकस्टर्स। बहुत सारे लोग फ्रॉड करने के लिए भी तैयार हैं। और इस वक्त अगर देखा जाए तो मेरे पास पर्सनली ये खबर आती है कि कनाडा में, यूके में, अमेरिका में जो हमारे ब्लू कॉलर जॉब होल्डर्स हैं, जिनकी शायद आगे इतनी ज्यादा नहीं है, उनको दिन रात कॉल्स आ रही होती हैं मुख्तलिफ बैंक्स बन के, कॉल सेंटर्स बन के, और ये सिर्फ और सिर्फ उनको ट्रिक करना चाहते हैं बिकॉज ऑनलाइन मनी फ्रॉड इज ऑल्सो रियलिटी। इससे बचने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानीज क्या कर सकते हैं? एक तो ये है कि जैसे कि अगेन मैं कहूँगा कि एसबीपी का एक बहुत बड़ा रोल है इस को प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करने में। तो उन्होंने अपनी पीआरआई ने स्पेशल लाइंस खोली हुई हैं। आप किसी भी तरह का कोई मसला हो तो उन लाइंस पे शेयर कर सकते हैं। दूसरा ये, जैसे कि मैंने कहा कि मुख्तलिफ एम्बेसीज जो हैं और ये जो हमारे इंस्टीट्यूशंस इन्होंने खड़े किए हैं, जो मुख्तलिफ एक्सचेंज कंपनीज पाकिस्तान की बनाई हैं, ये मुख्तलिफ कैंपेन्स करती हैं, वहाँ के जो रिमिटर्स हैं उनको लूप में लेती हैं कि किस तरह से आप फंड्स जो हैं वो बेच सकते हैं। बल्कि ये तो मिस्टेक्स, जफर साहब सॉरी टू यू, मिस्टेक्स क्या करते हैं? अगर मुझे कोई कॉल आए कि भाई ये नई सर्विस है, तो मैं अपने आप को फ्रॉड से कैसे बचा सकती हूँ? डूज एंड डोंट्स जरा बताइएगा हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज को। एक तो ये कि जितनी भी एक्सचेंज कंपनीज कहीं पे भी दुनिया में काम करती हैं, वो वहाँ के सेंट्रल बैंक से उनको लाइसेंस इशू होता है। तो वो उनके जो ऑनलाइन है वो वेरिफिकेशन हो सकती है कि ये जो कंपनी है ये रजिस्टर्ड है कंसर्न्ड मॉनेटरी अथॉरिटीज से, इसके पास ये बिजनेस करने का लाइसेंस मौजूद है कि नहीं है। फिर वही जो लाइसेंस वाली कंपनी है वो यहाँ से उसको हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो भी अप्रूव करता है। ये नहीं कि आप वहाँ से किसी मुल्क में कंपनी रजिस्टर हो गई है तो वो बिजनेस कर सकती है, ऐसे नहीं है। बल्कि उसको दोनों सेंट्रल बैंक से
اپنا اپروول لینی پڑتی ہے اور ہمارے ساتھ کمپنیز جو ہیں وہ پارٹنر کرتی ہیں تو ان کا پھر وہ ہم اپنے ویب سائٹس پہ بھی بینکس جو کمپنیز جو اپنا نام استعمال کر رہی ہوں گی جی ہم فلاں بینک کے ساتھ پارٹنرشپ ہے ہماری تو وہ ان بینکس کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے کہ ہم نے بھی کوئی بھی چیز ویریفیکیشن کے بغیر نہ کریں. کوئی آپ کو کتنا ہی آفیشیل نظر آئے, ان کی ویب سائٹ کتنی ہی چمکدار اور فلیشی کیوں نہ لگے, پلیز بی ویری مائنڈفل. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر اینڈ ایولن فار بینگ ہیئر ود اس. اور اس کے علاوہ کہنا چاہوں گی کہ آن لائن یا پھر ای میل کے ذریعے اگر آپ کے پاس کوئی کوئری پہنچے تو پلیز اپنے پن نمبرز, اپنے پاسورڈز, اپنے اکاؤنٹ ڈیٹیلز اور اپنی پرسنل ڈیٹیلز کسی کے ساتھ شیئر مت کریں. کوئی بھی کمپنی آپ سے اس طرح کی چیزیں آن لائن, آن کال یا پھر ای میل کے ذریعے نہیں منگاتی. یہ آپ کی ضروری احتیاط ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ایک ریلائبل طریقہ will be the remittance service by JS Banks. ہنڈی حوالہ کو ہم نے اپنے لیے, اپنی معیشت کے لیے ایک ناسور ہیں, ان کو ختم کرنا ہے. اسی کے ساتھ جی لیتے ایک چھوٹا سا بریک. we'll be back, we'll talk about the budget. ایک دفعہ پھر کہا جا رہا ہے کہ سال 2020-21 کا بجٹ غریب پرور بجٹ ہے اور موجودہ حالات میں بہترین سٹیپ فارورڈ ہے. اس میں کیا حقیقت ہے, لوگوں کا کیا ریاکشن ہے, ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں, یہ آپ کو بتائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.